قدمت لها لوحة كذلك لوحة فنية للتراب. تعبر عن التجارب النووية مثل السيدة بن مرهم قدمها لها. لماذا اخترنا الأيدة فايزة؟ لأن امرأة غير في الجزائر وقدمت خدمة للتاريخ ولينا احنا كباحثين وكقانونيين اللي رايحين نعتمدوا عليها باش نكملوا المعركة ديالنا. وفي نفس الوقت ماذا بيا نشكر مدير العام للتلفزيون الجزائري اللي كان عطاهم كل الامكانيات باش يخدموا هذا الريبورتاج، وما نساوش الدفاع الوطني. بارك الله فيك. تفضل السيدة بن مرهم. تفضل سي منصوري. السيدة بن مرهم تقدم لنا يعني اني تديريو. احنا تفاهمنا باش نحترموا التايمينغ، اذا سي تاغير الى فت بدقيقه حبسني. معليش عليا السلامة. شكرا. السلام عليكم. نبدا التدخل تاعي بكلمه قالها نيلسون مانديلا. نيلسون مانديلا قال on ne se laissera pas faire، وقام بمعركة سياسية عفوية. أنا نقول on ne se laissera plus faire، وكذلك رايحين ندخلوا في معركة قانونية ننال بينها حقوقنا وحقوق شعبنا. تجارب النووية في الجزائر كم من سنة مرت عليها؟ 50 سنة. ولكن إذا كان نحاولوا نعرفوا من وين الفكرة خلقت في راس فرنسا، نصيبوا باللي في 1950 فرنسا كانت طالبة باش تكسب السلاح النووي. في 57 حدت منطقة في الصحراء الجزائرية ب 1800 كيلومتر كاري. هذه المساحة حددتها وعطت لها ستاتيو جوريديك وهو اون زون ميليتير. وفي 58 أمريكا لانجلتير واليو ار اس اس طلبوا من فرنسا باش ما تعملش لي زيسي نوكليير ديالها وما تكونش فيها اون بروليفيراسيون دو لارم نوكليير. ولكن كانت عندها مساندة من تل أبيب، واليهود حين ذاك قدموا لها مساعدة كبيرة مدام قدموا لها التقنيين والعلماء اللي خدموا هاد لا بومب اتوميك. وفرنسا في 57 كانت طلبت من واحد من الاعضاء نتاع الحكومه ديالها حين ذاك باش يتقدم لونو ويقدم المشروع نتاعو، يقول باللي حنايا رانا رايحين نعملوا تجارب ولكن في منطقه خاليه من السكان. كنتوا شفتوا منذ دقائق قليله في الريبورتاج، مانيش عارفه لا سي vous êtes rendu compte، ولكن هذاك لو كولونيل الغي واش يقول la chose la plus, il était général à l'époque,
La chose la plus remarquable était l'absence totale, je dis bien totale, c'est lui qui l'écrit, de vie animale ou végétale. La sécheresse presque absolue avait fait son œuvre. Tout était mort. Il apparaissait clairement que ce serait l'endroit idéal pour y faire des explosions nucléaires sans danger pour les voisins, puisqu'il n'y en avait pas. L'absence totale de vie étant bien entendu l'élément essentiel en faveur du choix de ce site. Signé Charles Alré, وكتبها في كتاب واسمه l'aventure atomique française تنشر في سنة 1968 في فرنسا. يعني هذه الكذبة العظمى, c'est le grand mensonge politique de la France. Je vais essayer un petit peu de parler gagné en français parce que nous avons un journaliste de l'AFP, je suppose, qui est là, et s'il nous prête un peu d'attention, donc il comprendrait peut-être un peu plus, à moins qu'il ne parle arabe. Non, très bien. Eh bien, هذا هو le mensonge politique اللي قامت به فرنسا باش تدير التجارب النووية في الجزائر. اليوم احنا راح نتناول الموضوع من الجانب القانوني، لان من الجانب التقني صديقي وزميلي الاستاذ منصور راح يتناولوا. رايحين نتكلموا من الناحيه القانونيه فقط. تشوفوا في 1958 الكذبه اللي كذبوها. تشوفوا في تقريبا 2005 كانت مازالت فرنسا تقول les oui, oui, nous avons fait des essais nucléaires en Algérie, mais ce fut des essais propres. Que veut dire le mot propre au sens français, au sens politique français, pas au sens étymologique, parce qu'au sens étymologique, c'est clair, propre, c'est sans conséquences, sans effet néfaste, etc. Mais au sens politique, c'est à la France de nous dire ce que veut dire essai propre entre guillemets. L'aspect juridique que nous allons soulever اللي راح نتناولوه لازم لنا نعرفوا كيفاش بدينا نتعاملوا مع هذا الموضوع. إلى غاية 1998 jusqu'au traité de Rome du 17 juillet 1998, il nous a été impossible de nous accorder sur la définition du crime contre l'humanité, parce qu'il n'y avait pas de définition exacte. Il y avait effectivement le tribunal de Nuremberg, mais le tribunal de Nuremberg était un tribunal spécial jugeant d'un crime bien spécifique, le nazisme. Cependant, ce qui est important, c'est qu'en 1998, le traité de Rome est venu définir le crime contre l'humanité. Le traité de Rome جاء وضح لنا ما هي الجريمة ضد الإنسانية. هذا هو le traité de Rome. ويعمل محكمة خاصة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية. في لو كريم دو جينوسيد واش يقول؟ يقول باللي لو كريم دو جينوسيد هو جريمة، ويوضح واش هي الجريمة هذه. يقول لك atteinte grave à l'intégrité physique et mentale des membres d'un groupe. واش معناتها؟ معناتها الجزائريين اليوم فعلا سيت ان جروب، لان حددوا المنطقه، حددوا ان جروب دو بيرسون، عملوا عليهم تجارب مسهم في الانتيغريتي فيزيك نتاعهم، يعني حتى الجسم نتاعهم راهو تمس، اذا تدخل في الجريمه ضد الانسانيه. النقطه الثانيه دائما لتفسير لو كريم دو جينوسيد، يقول لك soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. هذه كلمه توتال اي بارسيال، destruction totale et partielle. إذا كان نعاودوا نعملوا المقارنة مع التصريح ديال لو جينيرال إلغي، نشوفوا باللي هذيك الكلمة نتاع توتال نصيبوها في التصريح نتاعو، لأن يقول باللي c'est une zone exempte, donc il n'y a plus de vie. Le mot exact qu'il avait employé, يقول لنا pardon voilà الكلمة الصحيحة اللي يقولها، يقول tout était mort, l'absence totale de vie. Donc on retrouve le mot total, l'absence totale de vie. Et dans le traité de Rome, il dit que soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence physique devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Donc ça veut dire qu'ils avaient vraiment l'intention de détruire totalement la population du Sud à travers leurs essais nucléaires. On évolue un petit peu la définition du crime contre l'humanité.
ونصيبوا شيء آخر اللي عنده خطورة كبيرة. يتكلموا على التجارب dans les crimes de guerre. C'est important, retenons le mot guerre. Dans les crimes de guerre, يتكلموا على la torture, les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques. واش عملوا فرنسا في شعبنا؟ Ils ont bien fait une expérience biologique. لأن شعب حي، قالوا ما كاش، قالوا الشعب ميت ما كان حتى واحد منهم، ويديروا تجارب نووية على الإنسان. النتائج نتاعها اليوم حنايا رانا نعيشوها ورانا نمشيو عليها. بصح vous constaterez هنايا c'est le crime de guerre. Il y a le crime contre l'humanité وكاين le crime de guerre. Donc هذه الجريمة داخلة في le crime contre l'humanité وداخلة كذلك dans le crime de guerre. Quand on parle de guerre, ça veut dire qu'il y a eu guerre. Alors هنايا نرجعوا للتاريخ très rapidement. 1998 فرنسا مضات على هذه الاتفاقية. 2000 صادقت عليها، ولكن ما بين 1998 و 2000 il s'est passé quelque chose. في سنة 1999 فرنسا حينذاك كانت تقول باللي في الجزائر ما كانش حرب. Il y avait pas de guerre. Il y avait des événements سميهم les événements d'Algérie. ولكن في 99 جوزوا قانون في البرلمان نتاعهم يأكدوا باللي كاين حرب جزائرية فرنسية. Jazairi français, qu'est-ce que c'est que cette guerre algéro-française? En fait, il n'y avait pas de guerre algéro-française. Quand on parle de guerre, on parle d'un État libre contre un autre État. Nous étions colonisés. Donc encore le troisième crime de la France colonisatrice. ولكن هما مشاو هذاك القانون. أنا تساءلت كثير لماذا في 99 من 62 وهما ساكتين حتى ل 99. Et j'ai trouvé la réponse toujours à travers les études juridiques ديالنا. نصيبوا باللي حضروا رواحهم في 99 باش يقولوا باللي كاين حرب، اولا باش يفلتوا لا كونفنسيون دو جنيف اللي تمنحهم باش يعملوا هذه التجارب وهذه الجرائم ضد الانسانيه، وكذلك contre les populations civiles. وفي نفس الوقت رايحين يغطوا se protéger contre ce qui allait venir. Qu'est-ce qui est venu par la suite? من 1999 les colons اللي كانوا موجودين هنايا، الاستعماريين اللي كانوا موجودين هنايا والحركيه، واش يعملوا؟ رفعوا احتجاج يقولوا باللي حنايا الدور نتاعنا لعبنا دور كبير ورفهنا فرنسا اكسيتيرا، واليوم ما حبيتوش تستعرفوا بينا. في 2001 من جهه مارسي كانوا تحصلوا مع الحزب اليو ام بي اللي راهو حزب رئيس الجمهوريه الحالي، كانوا تحصلوا على اون ستيل اللي الجلوريفي لو كولونياليزم. ومن ذاك التاريخ بقات المطالبات من طرف هاد الناس، والحكومه الفرنسيه كذلك مشات لهم في خطهم، لان كانت تحاول كيفاش تصيب نص قانوني اللي يحميها من الشيء اللي راهو جايها. وفي 2005 عملوا نص قانوني يمجدوا فيه الاستعمار، يغلوريفي لا كولونيزاسيون dans un texte du 23 février 2005. هذا النص اللي كان استفزاز للشعوب المستعمره، ماهوش غير الجزائر، كل الشعوب المستعمره. ونقول لكم باللي البلاد الوحيد اللي يعني الى غلوريفي لا كولونيزاسيون ويتكلم على لي بيان في لا كولونيزاسيون هي غير فرنسا. ما كانش بلاد اخرى اللي يعني مشات في هذا العار غير فرنسا اللي فرحانه بالعار نتاعها. كل البلدان الاخرى نادمه على الشيء اللي دارته، الا فرنسا فرحه بالشيء اللي عملته. دونك نو سوم ان 2005. انتر 2005 بدات المعركه تحت سيتي دي ترافو، يعني كل واحد وحده. مثلا انايا لما اكتشفت السي منصوري وتعرفنا دون اون كونفيرونس اللي عملناها في اليونيفرسيتي بفضل السي عباد اللي 2005 سيتي ان 2000 un peu plus tôt 2005 تعارفنا، وكان جهدي انا وحده من جهه، فلربما سي منصوري كان جهده وحده من جهه. انطمينا ومشينا لفائده بلادنا وفائده مصالح بلادنا وفي فائده القانون فقط. واليوم الحمد لله شوفوا وين رانا وصلنا. دونك 2005 كانوا مازالوا يقولوا باللي الملف هذا ملف نظيف اكسيتيرا، ولكن كانت عندنا يد مساعدة كبيرة جدا جاتنا من قدماء العسكريين الفرنسيين اللي كانوا موجودين حينذاك في الجزائر. لافين أسسوا رواحهم كجمعية، وكان زميلنا الأستاذ تيسونيير قدم
دعوى قضائية أمام الجهة القضائية الفرنسية، دعوى قضائية جزائية. سي اون بلانت افيك كونستيتيوشن دو بارتي سيفيل. في هاد لا بلانت كان هو، ونتكلموا على زميلته، على خاطر نتكلموا بزاف على تيسونيير، بصح ماناش نتكلموا بزاف على سيلفي توبالوف اللي هي زميلته واللي قامت بالعمل معاه. من خلال الوثائق اللي قدموهم له الزبائن ديالو، دونك لي فيكتيم، وخاصة وثائق تحصل عليهم السيد باغيو اللي رايحين فلربما نتلاقاوه دون كيلكو جور، اللي هو تحصل عليهم سريا من الجهه العسكريه، لان كما احنا كنا عندنا الحركيه، هما ثاني عندهم الحركيه ونستعملوهم، سي با كومبليكي. دونك احنا ثاني والفرنساويين كذلك استعملوا هنا، وجات من عند الجهات العسكريه الفرنسيه تقريرات سريه، وثائق اللي لما تقدمت الدفاع الوطني كمتهم امام قاضي التحقيق ما قدرش ينكر صحه هذه الوثائق، وقال فعلا هذه الوثائق خارجه من الدفاع الوطني وكاين منها. هنايا بدا المشكل يعني يطرح في العلنيه، وبدات المحاكمات تمشي في المحاكم الفرنسيه. اول شيء اللي خلينا اليوم يعني نتكلموا هو الاحكام القضائيه اللي صدرت على الجهه لاعلى جهه قضائيه الفرنسيه، وهي المحاكم لا كور دو كاساسيون فرانسيز، اللي ايدت باللي فعلا كاين تجارب نوويه، كاين ضحايا، كاين تري بيان. دونك اليوم وين وصلنا لواحد الحد وين القانون اللي خلقوه في 2009 اللي يجي باش يعاود فقط، هاو معنا القانون، هذا القانون اللي بعض الناس فرحوا له، قال لك الحمد لله ورايحين يعاودونا، احنا ماناش نحتاجوا منهم باش يعاودونها بالطريقه اللي باغيينها هما، يعاودونا بالطريقه اللي باغيينها حنايا ووفقا للقوانين الدوليه ووفقا للطلبات ديالنا. القانون هذا اللي جاء خاصه في الماده 2 منه ينفي الضحايا الجزائريين، يستثناهم تماما، ما يتكلمش خلاص عليهم، لان جاء اولا محددا في التاريخ، يقول لك التجارب اللي جات ما بين 13 فبراير 60 وبدايه سنه 1970. ثانيا النقطه الثانيه يقول لك كل من كان متواجد في لو سنتر ديكسبيريمونطاسيون ميليتير، يعني داخل حقل التجارب النوويه، وهنا ما كانوش الجزائريين، احنا نتكلموا على الشعوب اللي راهي خارج التجارب النوويه. النقطة الثانية اللي تستثنينا تماما، تحط هذا القانون يحط وزارة الدفاع الفرنسية كهي اللي رايحة تتصرف في الطلبات اللي تتقدم لها، ولكن شكون راح يقدمهم لها؟ هل الجزائريين هما اللي رايحين لفرنسا يقدموها للدفاع الفرنسي باش لا كوميسيون ترفض له وتقول له ما كانش علاقة سببية ما بين التجارب النووية نتاع البارح واليوم؟ لا، حنايا هذه نعتبروها مساس بالسيادة الوطنية، ولهذا ردنا عن هذا الشيء كله، وكنا ننتظروا اولا في هذا القانون باش نتكلموا على الاجراءات اللي رايحين حنا يقوموا بها. اليوم حان الوقت باش نصدروا في بلادنا كما هما حرار في بلادهم، احنا كذلك حرار في بلادنا، نصدروا قانون يجرم الاستعمار، لان كل الجرائم اللي قامت بها الدوله الفرنسيه راهي مدونه في لو تريتي دو روم، وتعتبر سواء كريم دو غير سواء او كريم كونتر لومانيتي. برومييرمون. ثانيا هنا نتكلموا على المسؤوليه، لان الطلبات نتاعنا ماهيش كيما الطلبات نتاع لافين. مانتونون كيما فيما يتعلق بنا حنايا وشكون اللي تعدى علينا؟ ماهيش دولتنا اللي تعدات علينا، دولة أجنبية اللي تعدات علينا. ألوغ إذا كان اليوم نتبعوا التريتي دو روم يقول لك يحاكم كل من قام بالجريمة، واش هما هاد لي جينيرو اللي رايحين نعاقبوهم؟ أنا ما يهمونيش، حتى دوغول ما يهمنيش، بالنسبة لي دوغول ما أصبح إلا كبشة نتاع غبار، ما يهمنيش تماما. أنا واش اللي تهمني الدولة الفرنسية. لماذا؟ لأن الدولة الفرنسية هي اللي قامت بهذه التجارب، وهي اللي استفادت منها، وهي اللي دخلت بها دون كلوب atomique وهي اللي ما زالت تقتل إلى يومنا هذه. Donc c'est un crime continu qui tue encore jusqu'à ce jour. C'est un crime de l'État français, donc la notion de crime d'État doit être établie. Et pour juger les crimes d'État, eh bien, il faut penser à des institutions spécialisées, des juridictions spécialisées, à savoir les tribunaux spéciaux pour juger le crime d'État. Je m'arrête à cela pour permettre à mes confrères, mes collègues, d'aller dans d'autres positions. شكرا. ميرسي. شكرا للأستاذ بن براهم، والكلمة للأستاذ موسى أسيا، يعني ندخلوا في المستوى الطبي.
de Moussa Yassia, qui est spécialiste, médecin spécialiste en rééducation fonctionnelle. نعم مختصة بأمراض السرطان أونكولوجي ميديكال. اوكي. Oui, on gêne, je crois. اسمحوا لي. نصيب أعزائي الحاضرين، صباح الخير. في البداية أشكر جمعية مشعل الشهيد على هذه الدعوة. Donc, permettez-moi de vous présenter une petite présentation sur les conséquences des radiations nucléaires sur la santé. إذن آثار الإشعاعات النووية على الصحة. Donc, le terme radiation désigne le processus d'émission ou de transmission d'énergie sous forme de particules ou d'ondes. Donc, exemple, les ondes radio, la lumière, l'infrarouge, rayons X et rayons gamma, ainsi que les rayonnements particulaires, donc les particules alpha, bêta et les neutrons. Le terme radiation est associé à la radioactivité, donc les rayons X, alpha, bêta et gamma. L'irradiation consiste à être soumise à des rayonnements ionisants et la contamination radioactive et l'absorption de matière radioactive qui provoque une irradiation à l'intérieur de l'organisme. Quelles sont les conséquences sanitaires? Donc, dans certaines conditions, les rayonnements radioactifs peuvent s'avérer extrêmement nocifs, soit directement par exposition, soit indirectement par inhalation d'air ou absorption d'eau ou d'aliments contaminés. Donc, les actions biologiques des radiations ionisantes dépendent de divers facteurs liés à la dose et au débit de la dose, aux caractéristiques de rayonnement, donc type et énergie, au type cellulaire, tissu et sujet, donc qui sont irradiés. Le sievert, le symbole SV, est l'unité dérivée du système international pour l'équivalent de dose de radiation. Et selon la Commission internationale de protection radiologique, la dose maximum admise pour un an pour le public est 1 millisv, donc 1 milli SV, pardon. Donc, en cas de radiation massive, pour une dose supérieure à 40 SV, on observe un syndrome nerveux avec convulsions, coma et mort instantanée. Pour une dose supérieure à 8 SV, on observe un syndrome gastro-intestinal avec diarrhée aiguë, hémorragie digestive menant à la mort. Donc la mort est pratiquement certaine pour des doses supérieures à 10 SV. Donc on définit l'irradiation aiguë globale comme étant la dose qui tue 50% des sujets exposés au rayonnement ionisant. Donc cette valeur admet un intervalle de 3 à 4 SV. Elle est accompagnée d'un syndrome hématologique s'étalant sur une trentaine de jours. Aucun traitement n'est administré, il n'y a pas de traitement. Pour une dose de 2 à 4 SV, on observe en pratique clinique un syndrome hématopoïétique, donc les populations lymphocytaires et les globules blancs diminuent considérablement. On parle de lymphopénie, leucopénie et l'irradiation peut mener à une anémie. Le N1SV, donc l'homme présente des signes cliniques dus aux irradiations à partir d'une dose unique équivalente à 1000 millisv, donc soit NSV, dénommé le mal des rayons. L'individu est alors systématiquement hospitalisé. Pour 0,5 SV, donc la moitié de la dose,
l'observation des nettoyeurs de la crise nucléaire de Tchernobyl a révélé une morbidité importante, donc anormalement élevée, sans signe clinique spécifiquement lié à l'irradiation, donc suggérant un syndrome immunodéficitaire radio-induit. Le risque de mortalité s'élève de 14% par sievert dans les 30 années suivant la radioexposition avec un seuil de 0,5 SV. En cas d'irradiation encore plus faible, l'étendue des risques reste mal connue car on continue de découvrir des effets inattendus de la radioactivité. Les radiations et le cancer. Ces radiations perturbent le fonctionnement des cellules vivantes. Un niveau d'irradiation moins élevé entraîne des mutations dont les effets sont peu prévisibles. Les effets se manifestent souvent de nombreuses années après l'irradiation. Donc, l'enquête épidémiologique a été faite par la Fondation américano-japonaise depuis 1950 vient de prouver que les faibles doses pouvaient engendrer d'autres cancers que les leucémies. La formation de cancer à la suite d'une irradiation dépend notamment de la quantité d'irradiation reçue et de l'âge. Ils apparaissent après un temps plus ou moins long, donc de 5 à 10 ans, mais parfois encore au bout d'une quarantaine d'années. Donc, en raison de l'émission d'une substance radioactive qui est l'iode radioactif, l'iode mocha, par les réacteurs nucléaires, les risques de cancer de la thyroïde, qui est une glande située au niveau de la gorge, sont particulièrement importants. Ces cancers résultent d'une irradiation par une source extérieure à l'organisme ou d'une contamination par des particules radioactives capturées par cet organe, par la thyroïde, donc par exemple lors de l'ingestion d'aliments contaminés. Ce sont surtout les enfants qui sont vulnérables. Les leucémies, donc la vague de leucémie apparue 5 années après l'explosion des bombes atomiques, Hiroshima-Nagasaki, est directement liée à l'action des rayons ionisants. La fréquence du second type de cancer, qui sont les tumeurs solides, qui apparaissent sur des organes comme le foie, les poumons, les reins, etc., a augmenté plus tard. Elle est toujours en pleine progression. Le radon, qui est un gaz radioactif, est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabac. Donc, je vous donne la liste des cancers radio-induits. Premièrement, les leucémies, sauf la leucémie lymphoïde chronique, le cancer du sein chez la femme, le cancer du corps thyroïdien ou la glande thyroïde pour une exposition pendant la période de croissance, cancer cutané, sauf les mélanomes, cancer du poumon, côlon, glande salivaire, l'œsophage, l'estomac, le foie, la vessie, l'ovaire, cancer du cerveau et système nerveux central, cancer des os et des parties molles, cancer de l'utérus, cancer de l'intestin grêle, le rectum et le cancer du rein. Donc 18 cancers sont liés à la radioactivité. Les effets génétiques. Quand on a des lésions des cellules de la lignée germinale, qui sont les spermatozoïdes et les ovules, on a des anomalies génétiques dans la descendance du sujet irradié. Si les mutations génétiques sont dominantes, l'apparition des effets génétiques dès la première génération, si la mutation est récidive, on voit l'apparition dans les générations tardives. Les malformations congénitales sont représentées particulièrement par les microcéphalies, hydrocéphalies, cataractes, troubles de la croissance. Donc, parmi les enfants irradiés in utero avec des doses importantes, donc lors des explosions atomiques ou radiothérapie, on rapporte des retards mentaux plus ou moins profonds dans près de 80% des cas et 20% de microcéphalie. La période à risque maximal se situe entre le 8e et la 15e semaine post-conceptionnelle. C'est la période de multiplication des neuroblastes, les cellules nerveuses. Voilà, donc on voit les photos des enfants victimes de l'accident nucléaire de Tchernobyl. Donc on voit les malformations. Voilà, on voit l'hydrocéphalie, la malformation. Voilà. Hydrocéphalie, malformation au niveau du crâne. Donc c'est des photos des enfants victimes. L'effet sur la fertilité.
Donc, si les testicules sont irradiés, on a une diminution du nombre de spermatozoïdes qui donne une stérilité, soit une stérilité transitoire, soit une stérilité définitive. Les ovaires, quand ils sont irradiés, on a des troubles du cycle et une stérilité chez la femme. En conclusion, chiffrer le coût d'un accident nucléaire ne pourra jamais prendre totalement en compte le coût humain. Et c'est une phrase du rapport de la Commission internationale de la radioprotection en 1990. Toute dose de rayonnement comporte un risque cancérigène et génétique. Donc, ملخص بالعربية. في ظروف معينة تصبح الإشعاعات النووية أو المواد المشعة مهددة لوجود الإنسان وتتسبب في الموت المحقق والسريع إذا كانت هذه الإشعاعات قوية، حوادث خطيرة تفضي في الغالب إلى الموت، أمراض الدم وخصوصا الكريات البيضاء وبالتالي حالة ضعف مناعة. تتسبب الإشعاعات النووية في عدد كبير من السرطانات، أهمها سرطان الدم، سرطان الغدة الدرقية بالذات عند الأطفال الذين يتعرضون لهذه الإشعاعات، سرطان الثدي عند النساء، وسرطان الرئة عند الرجال، وعدد كبير من السرطانات الأخرى. تظهر هذه السرطانات عادة بعد 5 إلى 10 سنوات، لكن يمكن أن يتأخر ظهورها إلى 40 سنة بعد التعرض للإشعاع. تعمل الإشعاع على تكسير عمل الخلية والتي تتحول إلى خلية سرطانية عندما لا تستطيع إصلاح هذا الخلل. تتسبب كذلك الإشعاعات في تشوهات خلقية مختلفة ضحيتها أطفال تعرضوا لها وهم أجنة، كما تتسبب في طفرات جينية قد تظهر مباشرة في الأولاد أو يتأخر ظهورها إلى أجيال أخرى، كما أن تعرض الخصيتين أو المبيضين للإشعاع يتسبب في الإصابة بعقم مؤقت أو نهائي. ختاما، فإنه من غير الممكن بتاتا تقدير حجم الضرر الإنساني الذي تتسبب فيه الإشعاعات النووية. لا نستطيع أن نعطي رقم عن هذه الأضرار، وحسب اللجنة الدولية للحماية من تأثير الأشعة فإن الكمية الأشعة مهما كانت بسيطة فإنها تتسبب في الضرورة إما في سرطان أو في تشوهات خلقية أو تشوهات جينية. وشكرا. فقط بعد المداخلة تاع الأستاذ عمار منصوري موجودين معنا زوج يعني اللي تعرضوا للأشعة النووية ثلاثة ورايحين يديروا لنا شهادة. فالأستاذ منصوري عنده ربع ساعة ومن بعد رايحين يتكلموا الإخوة اللي يعطيونا ربما بعض الشهادات على أن نفتح النقاش من بعد. تفضل أستاذ. عنده يمشي سي بون. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في أود أن أقول كلمة قبل أنني حضرت مداخلة به تكون سور باوربوينت باللغة العربية، لكن نظرا لضيق الوقت دائما عندنا مشكلة الوقت، فسأتكلم معذرة باللغة الفرنسية لأن حضرت حاجة بالعرض هذه الفرنسية لكل يعني ظرف له خصوصيته. إذن في مثل هذا اليوم، اليوم السبت من سنة 1960 كان التفجير الأول لفرنسا الاستعمارية في إطار برنامجها النووي، وبالتالي فإن فرنسا اليوم تحتفل بالذكرى 50 لدخولها النادي النووي، والجزائر بدورها تحيي هذه الذكرى 50 بمرارة نظرا
للانعكاسات السلبية على صحة الإنسان في هذه المناطق وعلى البيئة بصفة عامة وعلى التوازن الإيكولوجي. Et le 13 février 2010, la France célèbre le 50e anniversaire de son accession au club des puissances nucléaires militaires. De son côté, à la même date, l'Algérie commémore le 50e anniversaire des essais nucléaires français au Sahara avec amertume eu égard aux conséquences néfastes des radiations durant les essais et jusqu'à aujourd'hui sur la santé des populations, sur l'environnement dans toutes ses dimensions. 50 années après, la France ne s'inquiète guère de ces actes contre le peuple algérien 132 ans durant. Les essais et explosions nucléaires font partie des divers et multiples crimes commis contre notre peuple qui a refusé la domination coloniale sous toutes ses formes. La France continue à faire la sourde oreille aux revendications légitimes des victimes des essais nucléaires français dont le nombre ne fait qu'augmenter et dont une partie disparaît chaque année dans l'anonymat. Donc un crime de plus dans l'histoire de la colonie française. La problématique des essais nucléaires français au Sahara algérien est très délicate, car il s'agit bien d'un héritage de la colonisation française, puisque les deux centres d'expérimentation, à savoir le site de Reggane et celui de Nicker, le CSEM et le CEMO, ainsi que les laboratoires du CEA et les différentes bases vie, ont été construites avant l'indépendance de l'Algérie. Ainsi, 4 essais atmosphériques et 2 explosions souterraines ont eu lieu à l'époque de l'occupation française entre 1960 et 1962. Force est de constater que des essais ont eu lieu sur ces sites après l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 1962, et ce jusqu'au 16 février 1966, en vertu d'annexes secrètes des accords d'Évian signés le 18 mars 1962. La question se pose d'elle-même. Les négociateurs français des désaccords ont-ils obtenu de leur partenaire algérien la mise à disposition de la France pour 5 années des installations d'Iniker, de Reggane et de l'ensemble comme Béchar, Hammaguir? Ces sites militaires sahariens ont été le théâtre respectivement des essais nucléaires, chimiques, biologiques et balistiques. Il y a lieu de rappeler qu'il n'est écrit nulle part dans les accords d'Évian que les installations du centre saharien des explorations militaires à Reggane et du centre des explorations militaires des Oasis à Iniker étaient destinées à des expériences nucléaires. C'est ainsi que 11 essais souterrains se sont déroulés à Iniker après l'indépendance et 40 essais complémentaires à Tenatara, Iniker et à Hamoudia, Reggane. Les sites d'expérimentation ont été évacués en juin 1966 et remis à l'Algérie en juin 1967. La France a commencé ses expériences nucléaires en pleine connaissance des risques des rayonnements ionisants sur la santé et l'environnement, puisque les conséquences des bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki avaient été publiées et même traduites en français en 1957. Aussi, la France a réalisé ses premiers essais en plein moratoire international décidé par les puissances nucléaires en novembre 1958, qui a abouti le 5 août 1963 à la signature du traité de Moscou, interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace atmosphérique et sous l'eau. Seuls les États-Unis, l'Union soviétique et la Grande-Bretagne ont adhéré à ce traité. La France ne s'est pas associée. Ce 13 février 2010, date anniversaire du premier essai nucléaire français Gerbos Bleu sur le sol algérien, est une autre occasion de rappeler à notre mémoire et à celle du monde entier l'un des nombreux crimes du colonialisme français, les premiers essais nucléaires français à l'Algérie. Ces essais ont eu des conséquences graves sur la santé des populations et des répercussions dramatiques sur l'environnement. Donc, sur le plan historique, la France a pris la décision trop tôt en 1957 pour le choix de Reggane. Et c'est ainsi que le 10 janvier 1957, le général Charles Helleret part à la tête d'une première mission de reconnaissance au Sahara pour y choisir un champ de tir. Et les reconnaissances du champ de tir sont effectuées du 22 au 25 avril 1958. Ainsi, le Sahara algérien a été choisi comme champ d'expérimentation pour la réalisation des premiers essais nucléaires de la France coloniale au mépris de la population sédentaire et nomade, de l'environnement et notamment du statut juridique du territoire. À cette époque, Charles Helleret a déclaré, il a fait une déclaration concernant le choix de ce site qui a été reprise
par Jules Moche à la tribune de l'ONU. C'était le délégué de la France à l'époque, avec schéma à l'appui. Il présentait le Sahara algérien et précisément le désert du Tanzruft comme l'endroit idéal pour procéder à des expérimentations atomiques. Pourtant, les données géographiques montrent clairement que des populations bel et bien existent bel et bien dans le Touet et le Tanzruft, région choisie par la France pour y installer des sites militaires. En fait, le Touet et le Tanzruft, deux régions contiguës, sont peuplées de plus de 140 000 habitants, dont environ 40 000 personnes à l'époque, résidant dans les palmiers de Regan et de la vallée du Touet. À titre indicatif, la ville de Regan, peuplée de 8 000 habitants, à l'époque se trouve à 50 km seulement des points zéro des tirs aériens. Donc je donne une synthèse, c'est une occasion pour faire une synthèse sur ce qui s'est passé dans le sud algérien. Donc je commence par le site de Hamoudia. Donc le site de Hamoudia, qui abrite le centre saharien d'expérience militaire qui a été créé le 24 mai 1957. Donc il y a eu 4 essais atmosphériques. Gerboise bleue avec des apprentis sorciers. Donc il y a une pollution, contamination à grande échelle, continentale et mondiale. Donc il faut préciser qu'il y a une pollution continentale et mondiale à l'époque. Deuxièmement, ce qui concerne Gerboise blanche, tir au niveau du sol. Et les tirs au niveau du sol sont les plus polluants. Donc lors de ce tir, il y a utilisation d'Algériens comme cobayes à côté des animaux. Troisième, Gerboise verte. Il y a eu une simulation d'une guerre nucléaire. Donc il y a eu utilisation de Français comme cobayes. Entre 1960 et 1963, il y a eu 35 expérimentations complémentaires dans des cuves. Donc, il y a eu des dispersions de plutonium à grande échelle. Il y a eu 2 accidents au moins répertoriés, 19 avril et 28 juin 1962. Il y a eu des victimes, des morts et des blessés. Sur le deuxième site de Tenafella à Ineker, c'est le centre d'expérience militaire Zouazis qui a été créé le 12 juillet 1960. Entre 1961 et 1963, il y a eu 13 essais souterrains. Donc 12 essais ont provoqué des fuites de gaz radioactifs sur les 13. 4 accidents répertoriés, la plus grave, celle de Beryl. Pollution et contamination à grande échelle. Et des victimes et des morts. Troisième site à Tenataram, à Ineker, qui est créé le 18 60. Donc entre 64 et 66, il y a eu 5 essais de sécurité. Donc il y a eu des dispersions de plutonium sur des milliers d'hectares. Il y a eu des manœuvres d'unités militaires sur ce site. Donc, une synthèse globale, il y a eu 57 essais, explosions et expérimentations. Je m'explique parce que la question m'a été posée par certains collègues journalistes. Pourquoi la France, elle dit qu'il y a eu 17 et vous dites 57? Je m'explique très rapidement. Les 40 essais complémentaires, ils utilisent de la matière radioactive, notamment du plutonium. Et nous, en tant qu'Algérie, ce qui nous concerne, tout ce qui pollue, c'est un danger. Donc, c'est pour ça que je comptabilise 57. Il y a utilisé du plutonium, c'est plus grave. Donc, 57 explosions et essais. Donc, 3 sites d'essais, pas 2. La France parle de 2, il y a 3. 24 000 personnes entre militaires et civils français qui ont été mobilisés pour ce programme. 600 kilotonnes d'énergie globale de ces essais. 40 fois Hiroshima. Plus la dispersion de plutonium, des kilos de plutonium. Donc, ce qu'il y a, les questions qui se posent maintenant, c'est les Algériens, les PLO et les PLVT, la population arabe des Oasis, la population arabe du Bad-Touet. Donc, ceux de Regan et ceux de Heineken, X, moi j'ai dit X Algériens. Donc, ça, il faut le demander à la France, ce X. Il y a un Y, population sédentaire, c'est une autre inconnue qu'il faut demander à la France, le Y. Donc, la population sédentaire qui était dans ces régions à l'époque. Il y a le Z, le nomade, qui vivaient dans cette région, plus des Africains qui étaient dans cette région. Tous ces inconnus, c'est à la France qu'il faut demander. Et aussi, il y a une autre inconnue, celle des civils et militaires qui ont été dans ces régions après le départ des Français. Tous ces gens-là sont concernés par les retombées radioactives dans la mesure où la loi américaine de 1988, elle parle que toute personne qui se trouve à 700 km du point zéro, elle a une relation avec les retombées radioactives, elle peut être indemnisée. 700, je dis bien 700 km. Alors que Regan se trouvait à 50 km. Et pour votre information, en Polynésie,
les lieux d'habitation, de toute façon, en police, je vais reprendre tout de suite, à Mouroua et Fongatoufa, quand on a fait ces essais, les lieux d'habitation se trouvaient à 500, 600, 700 km. En URSS, c'est la même chose. Les lieux d'habitation se trouvaient à des centaines de kilomètres. Aux États-Unis, pour Bikini ou les îles Marshall, les habitations se trouvaient à des centaines de kilomètres. Et les gains se trouvent uniquement à 50 km. Je précise que c'est un crime contre toute une population. Donc en Polynésie, après que la France a terminé son programme en Algérie, elle a débuté ce programme depuis 61, après 61, pardon, en Polynésie, c'était le 2 juillet, jusqu'au 27 juin 1996, il y a eu 193 essais, dont 44 aériens à Mouroua et Fongatoufa. Pour le côté Polynésie, la France, ce qu'elle a fait, elle a donné les dossiers médicaux aux concernés. Donc tous les Polynésiens qui sont impliqués sont de l'ordre de 4000, parce que leur association comptait 4000. De l'ordre de 4000, donc ils ont eu tous leurs dossiers médicaux. Qu'est-ce que ça veut dire un dossier médical dans le domaine du nucléaire? Ça veut dire que la personne, durant ces essais, elle avait des stylos dosomètres, des films dosomètres, pour, c'est-à-dire voir quelle est la dose qu'elle a reçue. Donc c'est à partir de ça qu'on peut parler de maladie radio-induite. Donc deuxièmement, il y a eu la réhabilitation des sites au niveau de la Polynésie. Il y a eu la mise en place d'un système de surveillance sophistiqué. Et il y a aussi la construction d'un centre médical de suivi des victimes en octobre 2007. Tout ce que la France a fait pour la Polynésie. Donc maintenant, je vais vous en parler, le parcours de la loi. On est arrivé à une loi, la France est arrivée à élaborer une loi, je vais vous donner rapidement le parcours. Donc la création de l'association de la Veine en janvier 2002. Donc les victimes sont organisées en association en 2002. La création de l'association Mouroua et Tatou ça veut dire Billorataham, et nous, Mouroua et nous. Donc en juillet 2001. Donc vous voyez que depuis les années 60 jusqu'à 2001, que les gens ont commencé, parce qu'avant la France disait qu'il n'y a rien eu aux gens en Algérie, et par la suite elle disait que ces essais étaient propres, et maintenant elle reconnaît qu'elle a fait des essais impropres. Donc vous voyez les contradictions de ce pays colonial. Donc la création du comité de soutien et vérité et justice en juin 2007, donc il est venu soutenir les associations dans leur démarche. Et le 27 novembre, et à partir de 2002, il y a eu 18 propositions de loi par les parlementaires français et par les associations, mais hélas, ces lois n'ont pas été prises en considération. C'est loi touche bien. Et le plus important, je vais le dire rapidement. J'ai essayé d'être rapide. Rapide. Et je dois donner des vérités. Donc, 27 novembre, le ministre de la Défense a présenté ce projet. Le 27 mai, il a été présenté au Conseil des ministres. Je vais être rapide. Et il a été adopté en première lecture par l'Assemblée le 30 juin 2009 et par le Sénat le 14 juin 2009 et par la commission mixte le 25 novembre 2009. Adopté le 22 décembre par la commission paritaire mixte. Et lors de cette séance, on a annoncé que le décret qui a été proposé le 23 juin 2009, le projet de décret comportait 18 pathologies. Ces 18 ont été revus à la baisse, à 13. Et le 5 janvier 2010, il a eu la promulgation de la loi numéro 2010-2 et elle est parue sur le journal officiel de la République française le 6 janvier. Donc, suite à cette loi, il y a eu un décret d'application qui a été proposé le 23 juin 2009 par le ministère de la Défense, pris en application de cette loi. Et par ailleurs, le projet de décret, dans sa version 34 du 21 janvier dernier, contient désormais 14 articles au lieu de 9. Donc il y a eu des améliorations. Suite à l'arbitrage du Premier ministre, le ministre de la Défense, Hervé Morin, a transmis en date du 1er février 2010 au Conseil d'État le projet de décret. Donc c'est prévu durant le mois de février que ce projet verra le décret verra le jour d'application. Et dans ce cadre, le maître Tessonnière déclare, suite à ce projet de décret, on a le sentiment que le décret a été construit de manière à interdire toute échappatoire à la logique mathématique qui devait conduire à l'exclusion de la plus grande partie des victimes du système d'indemnisation ici par des Français polynésiens. On n'est pas concerné. Donc, même pour les Français, ce n'est pas une bonne affaire. Et ajoute que l'article 8 de ce décret qui précise que le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retiendra pour formuler sa recommandation au ministre de la Défense, enferme le comité dans une méthodologie dérivée des travaux de l'AUA concernant le calcul de probabilité de cancer, réintroduisant ainsi la dosimétrie comme arbitrage ultime
à l'indemnisation. Donc il faut prouver que vous étiez irradié. Donc pour prouver, il faut avoir un stéréo il faut avoir un film, etc. Donc, pour être indemnisé selon l'esprit de la loi française, il y a tout un calcul qu'il faut. Il y a des données, c'est que l'âge au moment de l'exposition, le niveau d'exposition, le sexe, l'âge au moment de l'apparition de la maladie ou les maladies, la nature de la maladie et le délai écoulé entre l'exposition et l'apparition de la maladie. Donc c'est tout un calcul mathématique qui est adopté par l'AUA et par les instances internationales, entre autres le comité scientifique des Nations Unies chargé d'établir et actualiser les connaissances sur le niveau d'exposition et effet des rayonnements. Donc on est en train de compliquer l'existence parce qu'il faut atteindre le 1%, comme le cas des États-Unis, pour être indemnisé. Il faut dans ce calcul atteindre le 1%. Moins de 1%, on ne peut pas être indemnisé. Et j'ajoute là-dessus que les récentes recherches scientifiques promotionnées dans le domaine de la radiobiologie confirment que les doses faibles ont des conséquences très graves dans le temps. Et je m'explique, en juin 2009, le Japon a ajouté dans la liste qui a été adoptée par les États-Unis de 36 pathologies radio-induites. Et les pathologies radio-induites, je m'explique que le nucléaire ne donne pas que des maladies de cancer, mais il donne des maladies cardiovasculaires, des maladies ophtalmologiques qui n'ont rien à voir avec le cancer. Donc le Japon, en juin 2009, ils ont ajouté dans cette liste d'autres pathologies parce qu'il y a eu des recherches. Et je dis que tout à l'heure, la collègue elle a parlé après 40 ans l'apparition, je dis même après un siècle, après des générations, il y a des apparitions parce que dans ce domaine, les recherches n'ont pas avancé très très bien. Je m'explique très très bien qu'il y a des surprises. Il se peut, après quelques générations, on va avoir d'autres genres de maladies, parce que c'est des choses très fines, très pointues, et ça demande beaucoup de recherche et beaucoup d'investissement. Donc, en conclusion, je conclue rapidement, il est temps, après la promulgation de la loi portant reconnaissance et indemnisation des victimes des essais nucléaires français et de son décret d'application, de demander réparation au gouvernement français et pour les victimes et pour l'environnement, parce que la loi du 5 janvier elle ne parle que des victimes, et nous, en tant qu'Algérie, l'environnement doit être aussi pris en charge, parce que, comme je l'ai dit dans certains écrits, que Paris se trouve à 4000 km de Regan, donc il n'est pas intéressé par l'environnement, et il se trouve à 20 000 km de la Polynésie. C'est pour cette raison, l'aspect environnemental ne les concerne pas. Et donc j'ajoute, et pour les victimes, pour l'environnement, le temps est venu aussi pour la France de faire toute la transparence sur les essais nucléaires au Sahara algérien, sur leurs conséquences éventuelles, et d'engager des actions concrètes de réhabilitation environnementale et de réparation. Je termine par 2 ou 3 recommandations. Donc la première, c'est lever le sceau de secret de défense sur toutes les archives se rapportant aux essais des explosions nucléaires françaises au Sahara algérien, afin qu'elles servent de document de référence aux chercheurs et experts, comme condition sine qua non pour toute discussion sur ce dossier avec la partie française. Établir la carte gamma des polygones de Regan et des Nekra avec le concours des institutions internationales habilitées. Récupérer et stocker les matériaux contaminés et mettre en place un système de surveillance des 3 sites comme en Polynésie, engager des études épidémiologiques sur les populations du Sud, construire des hôpitaux spécialisés à Regan et à Nimgel, et enfin engager une réflexion sur la demande de droit à réparation à la lumière du dispositif global d'indemnisation. Et je vous remercie pour votre aimable attention. شكرا الأستاذ منصوري على كل حال. لا سامح لي لا pour le monter qu'il y a la loi. تفضل. شكرا على كل حال. كل هذا الشيء اللي سمعناه مليح، ولكن يحضروا معنا دي تيموا اللي لازم اولا نكبروا بهم، وثانيا نعطيو لهم يقدموا لنا شهادات. تفضلوا. واش قال لك؟ واش نعطيك؟ اليوم باش يطلعوا في 4.
ايه شنافي. ايه وي الوغ عندنا معنا السي شنافي محمد. سي شنافي محمد ساكن في سطاوالي، يحكي لكم الحكايه نتاعو كيفاش جاو الشاحنات نتاع فرنسا لي كاميون ميليتير، رفدوه وداوه مباشره باش يخدم سور لو سيت، ما على بالوش كامل واش كاين. سي بوجلال في 84 راح يعمل 87 سون سيرفيس ميليتير في رقان. كان عين كر بلوز اكزاكتومون، ما نقدرش نوريكم الصور. كان رقيق شباب خفيف، كان في 42 كيلو تقريبا. 3 شهور من بعد اصبح الوزن نتاعو 126 كيلوغرام، كومبليتمون ترانسفورمي. راكم تشوفوا كيفاش رجع. اي نو افون مسيو بدني كي ايتي اوفيسيي، راهو هنا معكم ما يقدرش يتحرك. الصحفيين يقدروا يتكلموا معاه من بعد. ايتي اوفيسيي. الجهه المعنيه ديالو يعني ستاتوتير طلبت منه باش يعمل لانفانتير ديال لي بياس اللي خلاتهم فرنسا في المكان. 3 شهور من بعد il a été irradié. لو كا ديالو يشبه تقريبا الكا تاع سي بن جبار اللي شفناه، sauf que son cas est encore plus grave. نعطيو لهم الكلمه، كل واحد منهم يقول لنا ويحكي لنا حياته كشهد على التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الحصون. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حنايا حكمونا العسكر في السطوال، داروا باراد، سركلونا، داونا المارشي تاع السطوال اللي يعرفوا المارشي تاع السطوال تاع بكري. من تما داونا المارشي حطونا لا سانجري، سانجري كبيره، وحنا بزاف داونا بزاف تما. ومن بعد كي داونا تما بحثونا بالواحد. نعم لا ما نقدرش نقول لك، انا ما نقراش هذاك الواقع. من بعد نقول لك ما على باليش. سمعت ما داونا تما لا سانجري، بحثونا بالواحد. ومن بعد خيروا منا 6 من الناس. احنا في 6 حطونا لا سانجري. واحد الرجل عنده في موريتي، ويكم غادي تما حطونا تما. ثاني بحثونا واحد 3 ايام ولا 4 ايام تما. ومن بعد من تما عاودوا داونا، جابونا كاميونات كبيره بسكره كامل فيها غير تاع قصيره هكذايا، فتكون في الحديث نحاولوا نكون تما عند لاجوزان هذاك. ومن بعد داونا المطار ديريكت الرقان. كي لحقونا الرقان رايشه في الرقان، حطونا في الرقان، داونا واحد لانكار كبير. لانكار هذا كبير، وماشي غير حنا، كاين بزاف العباد ولوفات تاع العباد، حبه يطيح من فوق الارض ما تكسرش. ومن بعد كي داونا تما حنا في 6 دارونا في بلاصه واحده، والاخرين كل واحد وين داروه. غادوا من ذاك الصباح عطاونا الخدمه، طالعوا بيوش وتخدم، دار الفوسيات الفوسي وباش يديروا لي كاب تاع ترسيتي. من تما خدمنا، قعدنا تما نخدموا 3 موا، وحنا نخدموا في الحجر، نخدموا في التيوه تاع الاخرى نحفروا. ومن بعد 3 موا لحقت بتكرات البومب اتوميك، بيديروا لها البومب اتوميك هذه. جاوا لينا قالوا لنا تحفروا حفره باش تدخلوا فيها لداخل هكذا. ومن بعد كي يحفروا لنا حفره باش يديروا هذيك البومب غادي في ذاك النهار ما داروهاش، قال لك خليها دوزيام جون حتى الدوزيام جون باش كرطوها. ومن بعد كي قدامك كرطوها قال لنا تدخل داخل الحفره، دير كوبرطه هكذا على راسك وترقد على كرتك داخل الحفره حتى تكرطي البومب اتوميك. نهار تكرطت البومب اتوميك كيشغل واحد كيشغل زلزله تاع بومبرداس اكزاكتومون كيف الارض تهزت كامله. الارض تهزت، بعد قعدنا تما واحد 4 ساعات هكاك. بعد عاودوا داونا لانكار، قعدنا في لانكار نهار كامل حنا قاعدين تما. ومن بعد عاودوا خرجونا لبرا وصينا يخدموا فينا بالعقل. ضربنا 3 موا. من بعد 3 موا عاودوا جابونا للجزائر، واحد ما عندناش. من بعد كي لحقونا للجزائر من المطار تاع الجزائر هبطوا هذيك لاجوزان باص لاجوزان تحت. كي هبطوا لنا لاجوزان الجدران عطى لك وقتنا وبحثنا. قال لنا لو كان واحد منكم نسمعوا هضره ولا خرجت هضره نقتلوه. قعدنا ثم هكذاك ومن بعد عطى لك وقتنا وجينا. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم. أنا السيد عمار بوجدال بالقاسم من مدينة برج براريج الجزائر، واحد من ضحايا الإشعاعات النووية اللي قامت بها فرنسا في الصحراء الجزائرية، بالضبط في منطقة عين كر، بلدية عين مقل، ولاية تمراس. قبل كنت في إطار أداء الخدمة الوطنية في المياه الجيتيار المختصة كنا نخدموا في طريق الوحدة الإفريقية في سنوات 87 89 دفعة 7000. قبل أداء الخدمة الوطنية كنت شاب ضعيف البنية، الوزن تاعي راه بين 46 50 60، يعني ماكسيموم 60، ما كانش فوق 60. حضرت العائلة تاعنا أكل خاوتي أكل ضعاف البنية، ما كانش حتى واحد يقولون طاي ولا. المهم بعد مرور فترة ما يقارب 3 شهور حتى 4 شهور في ما مش في الفترة إكزاكت من أداء الخدمة الوطنية، ظهرت هناك أعراض غريبة المتمثلة أولا في الصداع في الرأس مستمر إلى يومنا هذا. أنا من 87 إلى يومنا هذا ما يقارب 30 سنة ما زلت أعاني من الصداع المستمر إلى يوم الدين. هذا المرض الأول. المرض الثاني تشوهات خلقية، يعني دوك راني شوية بعد العملية، كنت من قبل مونستر، يعني الناس ولاو يسميوني بوراس، واحد يقول لي إيك، يعني المجتمع تاعنا باكم باللي ما يرحمش، وليت سميت الدرجة نتدرج يعني كي خرج من المعسكر. المهم عندي قلت لك النمو مش النمو عادي، عندي نمو في العظام تاعي شغل مازال صغير، مازلت ننمو. علميا الانسان متوسط 20 سنه يعني يحبس النمو تاع العظام، ممكن يزيد في الشحم ولا في اللحم، بصح انا باقي في العظام النمو غير عادي. هذه وبدات تظهر اعراض يعني يوم بعد يوم، وباقي الوزن تاعي يزيد حتى اصبحت ازن ما اكثر من 120 كيلوغرام. والمنطقة اللي كنت فيها أنايا منطقة سميتها خاصة بالطرقات، ما كانش يعني أطباء مختصين ولا منطقة نائية. المهم بعد خرجت من الغربي صار لي شلل تام في ذراعي الأيمن 100% هذا، والأطراف ما يقارب حتى 80%. أصبحت كيما وحنا مباتيني باه نمشي. رحت للأطباء ما يقارب 20 طبيب يعطيو لي وصفات بدون فائدة، ناكل في الدواء توريها. حتى اتصلت بالمختصة تاع الغدد اندوكرينو، شافتني على المباشرة برك دارت لي رسالة مستعجلة، قالت لي اجري ايرجون روح المصطفى باشا إلى مركز مكافحة السرطان CPMC. رحت يعني كارثة عظمى كي سميت ثم أنا مش فاهم CPMC وش هو، يعني كي شفت البلاكة ثم يعني نتمنى كون يحيوا البلاكة على الأقل، بس يشيكم الواحد كي يشوف البلاكة مالك ينهار. صار لي انهيار على الدخلة تاع البيت، شوف البلاكة كيما هذه. يعني إنسان الشباب تاعو أنا الشباب تاعي بيكون على بالكم ديتو إلى يومنا هذا أمس برك وأنا درت التعيير، يعني أبي رايح وجاي للسبيطار، الشباب تاعي راح في المستشفيات. المهم رحت لمصطفى باشا سيرفيس اندوكرينو، علما ان امراض اللي نعاني منها انا مصنفه كرقم 1 امراض يعينتها الجمعيه الفرنسيه، يعني فرنسا وزاره الدفاع، وعندي الادله على ذلك. انا نتكلم بملفات مش نتكلم عن الهواء برك، عندي بعد نوريكم الملفات. المهم أجريت التحاليل اللازمة من أشعة سكانير والهرمونات، تبين أني مصاب بسرطان الغدد جميعا، الغدة النخامية، الغدة الدرقية، الغدة الكظرية، الغدة التناسلية. يعني راني مانيش راجل فور لانسون، ما عنديش النفس. كارثة، يعني خممت حتى ننتحر. إنسان راجل ما عندوش النفس راه يولي مهزلة في الدار في المجتمع. أنا عرفت المجتمع تاعنا ما يرحمش. المهم بعد مدة أجريت لي عملية جراحية في الغدة النخامية تاع الرأس، أكبر عملية أجريت لي في الجزائر. قبل الناس اللي كانوا مرضى كذا كانوا يجروا لهم العملية في فرنسا وأمريكا. أنا طلبوا لي باسبور راه واجد ندير في فرنسا،
لا قلت لهم ديال هنا انا جزائري وموت في الجزائر. نروح على فرنسا تبدا كاين هنا نموت خليني نموت انا راني ميت واش عليه. المهم درت عمليه جراحيه في اكتوبر 93 ومن بعدها في شهر اوت 97 أجريت لي تداول بالأشعة الليزر بما يسمى راديو ثيرابي. وبقيت في المد والجزر يعني أبي رايح الجزائر وجاي مع التحاليل الطبية مع الإسكانير هذا على حسابي الخاص. راني موظف بسيط ما لحقتش يعني في الحقيقة. المهم في سنة 2000 باقي في المداولة هذه حتى سنة 2002 قاموا بتداوي داروا لي الإبر كل 10 أيام نجي من برج بعراج الجزائر نجي على جلبراء بما تسمى الإبرة تسمى سوماتيلين. المهم فيها تحسنات شوية إذا ملحوظة باقي دوك إلى يومنا هذا مع السونتر هذا في الفحوصات يعني أبي عطاولي دواء مرض كرونيك أبي عندي مرض مزمن إلى يوم الدين نتناول 5 أنواع من الأدوية. عندنا الدواء الأول هذا ديال أبي عندنا بارلودال ليفوتيروكس هيدروكورتيزون نوبرين وطاهور. أدوية كل خطيرة أدوية سامة يعني الإنسان راه مرة. المهم دوك الأمراض مش عندي أنا أمراض الغدد الجامعة بما مسجلة في اللائحة تاع فرنسا. أنا راني نصف الأمراض اللي دارتها فرنسا عندي نصف. فرنسا واش قال أمراض الغدد مصنفة كرقم 1 والدليل عندها هذا تاع وزير الدفاع الفرنسي نهار دار خطاب مع الأستاذة المشكورة فاطمة الزهر بن براهم وصنفوا أمراض الغدد هاي هنايا في السطر الثاني الدالية الكرة مكلاسية نيميرو 1 بعد يجي سرطان الدم يعني المرض تاعي رقم 1. عندي أمراض الغدد الجامعة كما ذكرنا الدرقية النخامية التناسلية عندي كلش. وعندي أمراض القلب كوليسترول الجليسيريد. علما هذه الإشاعات فهمت حتى بعيني أمراض العيون كما شفنا في الشريط عندي حتى بعينية ما نشوفش مليح. هذه العين حسب الأخصائيين قالوا كون جيت روطار بشهر كان تعمى ما تشوفش خلاص يعني الحمد لله راني جا هذه العين هذه دائرة وعندي السوداء المستعمر يعني مرض كرونيك أبي. المهم من بعد تصل باقي في الحالة هذيك حتى يعني جا اليوم الموعود كما نقول حنا اتصلت بي السيدة لبقير رئيس جمعية ترقية الطفل قالت لي عليها راك ما عجبتش انا في قصة النووية مش بس لا الجزائر كانت وفرنسا كانوا الموضوع هذا اللي حين في الأدراج كان واحد ونتحدى أي جزائري قبل إلا من رحم ربك اللي كان يسمع بلي كاين نووي في خاصة عين الكف. دوك مثلا الشريط يتكلم غير على رقان عين الكف هذه الناس ما يسمعوش بها منطقة نائية جاب عن بلدي عين بجد أكثرية تاع الناس الجزائريين مع يعني نورمالمون طالب هذا الوجود وسائل الإعلام بيعرفوا المنطقة مليح يشوفوها الناس. رانا سفرينا في المنطقة هذه حنا وش هو. المهم الجمعية هذيك رئيس الجمعية بعثتني قالت لي روح للجرايد روح كذا كذا. بين الجرايد وليت دائم على الجرايد نشوف الأستاذة المشكورة فاطمة زهرة بن براهم قائمة بالملفات خاصة هذه. اتصلت بها ورحبت بي يعني الله يبارك وهي القدوة تاعي هي اللي راهي توجه فيا وين نروح. هذوك الجرايد كاملة كتبتها لي حتى بالجزيرة الجزيرة كتبتها لي وعندي شريط الجزيرة مشكورين واتصلوا بي وشريط قيم على الموضوع هذا. وزاد جاولي الفرنس 24 وام بي سي 1 وان شاء الله غدوه الساعتين ان شاء الله مساء عندي ملتقى مع قناه الجيري طروع وعندي شان الان الملتقين. انا المهم راني منهار
انسان سيرتو النفس نتاعي راه عندي مشاكل مع الزوجه تاعي، حتى بالزوجه تاعي مرض كرونيك، عندها الامراض اللي خارجه عن النطاق الحقيقي. حنا ذكر رانا نطالب، رانا نطالبوا من السلطات الجزائريه والسلطات الفرنسيه باه يدنقوا لينا، باه يعوضونا، رانا ما قدرناش. انا الشباب تاعي راه في المستشفيات نطالبوا بالتعويض المادي والمعنوي. والان يعني اذا بغيتوا تشوفوا هذا الشهاده العسكريه باللي كنت في عين الكر بناديت عين مقل، هذه لا رادياسيون تاع لارمي. هذو الشهاده الطبيه مش تاع بريفي ولا شهاده طبيه مختصه تاع CPMC مركز مكافحه السرطان. هذه شهاده طبيه تثبت جميع الامراض. عندي وحده وعندي ما يقال ثاني اخرين 10 ولا اسمع كنت نخبي شويه. هذو CPMC يثبتوا العجز ب100%. عندي هذه هذو الشهادات كنت، وعندي هذه تاع الادويه كما كنت نحكي لكم. انا كنت نحكي على منطق هذا ليفوتيروس هيدروكورتيزول طوهور لوبرين اكسيتيرا. عندي شهاده طبيه سكانير كشوف سكانير يثبت بلي مصاب بالغدد. عندي لي بيلون هرمونال تاع لي بيلون كما الهرمون هذا يثبتوا. عندي هذه تاع الراديو تاع الكواتر هو مشهور بالموضوع هذا. عندي لا راديو تاع القلب، امراض القلب بالبيان، يعني اسمع الامراض اللي خلق ربي كلها كاينه. عندي ليكوغرافي هذا تاع ليكوغرافي هذا تاع البويصر ولا عندي هذه امراض ثانويه تسمى تاع كستيروغرافي ولي البويصر هذيك تسمى مش حاجه اللي تروها. عندي بطاقات المواعيد تاع اليوميه في المد والجزر. عندي هذا تاع الجرايد تاع الصحف الوطنيه، فهم مشكورين على ذلك. بدون ما انسى ان اشكر السيد كاظم العبودي وهو مختص، كاظم العبودي وهو باحث في العلم النووي وعراقي الاصل، يوجد في استاذ جامعي في سينيا بمدينه وهران، يتكلم عن الجنود والعساكر اللي اصيبوا. المهم وعندي الصور، هذه الصور قبل ما نروح العسكر، الخدمة الوطنية ب3 أشهر من لابس كوستيم كحل، من هذا اللي لابس الأصفر. هذا قبل أداء الخدمة الوطنية ب3 أشهر ولا 4 في الناحية هذيك. هنايا كوستيم أكحل وهنايا سروال جين. هذا الصور هذه أثناء أداء الخدمة الوطنية. هنا السميل هذا نمو غير عادي. المهم هنا في جبال عين الكر، جبال أو هنا نمو غير عادي. هنا أصبحت نوزن واحد 120 كيلو غرام. أدلة تثبت هذا الكرونطاج ديال الشابو. عندنا هذه هنا توزن ما فوق 120. هذه خلص. هذه بعد العملية اسمها بعد التخرج. المهم نشكركم على هذا الملتقى وربي يبارك ان شاء الله وربي يوفقنا والسلام عليكم. استاذة بالنسبة Alors,
شكرا بارك الله فيك. كاين حل لكل المشاكل بشويه برك، ما نقدروش نحلوا كل المشاكل في نهار، بصح جايين عليها غير بالتي هي احسن. Alors nous avons avec nous Si Badani qui était officier supérieur de l'armée. قلت لكم في سنة 1971 مشى لمهمة عطاوها له باش يعمل الإحصائيات نتاع لو ماتيريال الميليتير اللي خلاوها النصارى في المنطقة. 3 شهور من بعد بدا يحس بالضرر ورايح هو يحكي لكم حكايته. تفضل سي بدني. السلام عليكم. اسمني بدني مراد زايد هنا في العاصمة. نهار قاسني السلم النووي كنت عسكري في بشار في الجيش. بعد بشار السلطات العسكرية عينوني ندخل في الكوميسيون تاع اللي كانت مشكلة بالقصص والتقنصين بين الجيش الفرنساوي والجيش الجزائري. فرنسا خرجت 7 سنين بعد من الرجال بعد الاستقلال. ملاكي رحت تمتي كنت لاباس عليا، كنت صحيح، كنت سبورتيف، كنت قعدت مدة شهر في رجال. سجلت كاع الماتريال تاع الجيني اللي خلاتو فرنسا في البلاصة هذاك. كي وليت كي كملت خدمتي وليت لاباس تاع بالشهر داوني لي كرام، يجوني لي كرام في الرجل اليمنى، يجوني 3 أو 4 في النهار هكذا. ومن بعد قعد واحد الجمعة يحكمونا لي كرام هذاك. ومن بعد رجلي بدات تنم. بعد النمل تركب السطر في المفاصل، سطر قوي، والمرض بدا يمشي بالحقل حتى نسيت روحي عاطل واحد مدة 4 سنين ولا 5 سنين هكذاك، وليت عاطل، وليت باراليزي. هذاك الوقت الآن دوك عندي 40 سنة وأنا معوق. Alors, je pense que le bombe atomique, c'est quelque chose de terrifiant, c'est quelque chose de bouleversant. Pas ça ici. Alors, l'arme nucléaire est terrifiante, monstrueuse. C'est une invention diabolique, contraire aux valeurs morales, parce qu'elle n'apporte que de la souffrance, du désespoir et des larmes. Le 13 février 1960, la bombe surnommée Gerboise bleue, d'une puissance de 70 kilotonnes, inaugurait le début d'une série d'explosions atomiques au Sahara. Ces essais néfastes ont laissé des bavures qui ont engendré et marqué à jamais des milliers de victimes, devenues malades ou infirmes pour la vie. 50 ans plus tard, la douleur reste encore vive dans nos cœurs. Cette atrocité n'était sûrement pas une providence. Il faut signaler aussi que toutes les expériences nucléaires furent réalisées à des milliers de kilomètres du territoire français, Algérie et Polynésie, prouvant ainsi que les responsables étaient parfaitement conscients du danger que cela représentait. Le budget alloué à l'élaboration de toutes ces bombes fut un véritable gaspillage, car tout cet argent du diable parti en fumée aurait pu contribuer à construire de nombreux hôpitaux ou améliorer le sort de milliers d'êtres humains, afin de surmonter la faim, la misère et la maladie, fléaux qui ne manquent pas sur cette terre. Alors là, dans ce cas, cela aurait été un beau geste humanitaire. Les nations telles que la Suisse et la Suède sont à féliciter pour leur neutralité et pour leur engagement à vouloir édifier une paix durable pour le développement du progrès de leur peuple. Au Japon, les 2 bombes ont tué 210 000 personnes et irradié des centaines de milliers d'autres.
Les Japonais, jadis de farouches guerriers, nous ont démontré, après leur défaite subie avec les États-Unis d'Amérique le 15 août 1945, que la prospérité d'un peuple ne réside pas dans les conflits armés. Ils nous l'ont prouvé par leur courage et leur volonté à construire un avenir radieux en se dévouant entièrement au travail. Face à la brillante réussite de cette nation, nous ne pouvons nous empêcher de leur témoigner toute notre admiration. Salam alaikum. Merci, Monsieur Badani, pour tous ces témoignages. Je voudrais vous informer de quelque chose. À l'heure de maintenant, un groupe de médecins dirigé par le professeur Bouzid se trouve, c'est des cancérologues, et qui est également donc le patron de notre cher médecin. Et c'est pour ça que nous l'avons retenu à Alger. Actuellement, ce groupe de médecins est sur la zone de Hadrar. Ils sont en train de travailler à établir la carte du cancer en Algérie. Puisque la France ne veut pas le faire, alors que c'est une de ses obligations, nous le ferons à sa place et nous lui ferons payer la note. Donc actuellement, beaucoup de médecins travaillent sur le recensement des cancers sur la région. Je les félicite et je les remercie pour la collaboration qu'ils nous apportent en tant que chercheurs et historiens et avocats. Merci. خلاصة نظن باللي عشنا اليوم في ندوة فيها باحثين، فيها أساتذة، فيها محامين. إن شاء الله يا ربي نكونوا أوفياء دائما، أولا للشهداء اللي استشهدوا، خاصة ونحن على أيام من اليوم الوطني الشهيد. إن شاء الله اليوم الرسائل نظن باللي وصلت لكل الجهات. إن شاء الله نقعدوا نناضلوا جميعا. نشكر بزاف جماعة على براس اللي دائما وقفوا في هذا الملف هذا، وإن شاء الله نتعاونوا جميعا، أولا من أجل رد حق هؤلاء الناس، ومن أجل الحماية والدفاع معهم جميعا. نشكركم ونخليوا الإخوة الصحفيين يخدموا بكل حرية مع كل الإخوة الحضور، وبارك الله فيكم.